हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल न्यूक्लियर बाज़ार है पढ़ेंगे। ऐसा बाज़ार जहां पर न्यूक्लियर सब्सटेंस की खरीदो फरोख्त होती हो उसे न्यूक्लियर बाज़ार कहा जाता है। और जब हम न्यूक्लियर बोलते हैं तो इससे मुराद वो सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है या न्यूक्लियर एनर्जी देता है। और इसका एक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस्तेमाल ये होता है कि ये वेपन्स या एटम बम्स में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल बता रहा है कि ये कितना ख़तरनाक है, इसलिए इसका बाज़ार सरेआम लगाना आसान नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी इसकी खरीदो फरोख्त जो है ना वो ममनू है। ये न्यूक्लियर बाज़ार किसे कहा जा रहा है? ये न्यूक्लियर बाज़ार इंडिया को कहा जा रहा है, जहां पर कई दफ़ा न्यूक्लियर सब्सटेंस को चुरा लिया गया है और उसकी चोरी हो जाती है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक बात है, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि इंडिया के हमसाय ममालिक के लिए भी और बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर सब्सटेंस आप जानते हैं वेपन्स और एटम बम्स में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह अगर ये मिलिटेंट्स के हाथों लगता है तो फिर ये पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन सकता है। इसलिए इंटरनेशनली इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं। चलें अब हम न्यूक्लियर बाज़ार पढ़ते हैं। रिपीट इंसिडेंट्स ऑफ सिक्योरिटी फेलियर्स, सिक्योरिटी नाकामियों के बार बार के वाक़यात, एंड द शैडी रेगुलेशन ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर सेक्टर, इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर के बददियानती पर मबनी ज़ाब्ते। शैडी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नाकिस, यानी जब आप किसी चीज़ के लिए बोलते हैं तो इससे मुराद नाकिस होता है। आप इसके लिए दूसरा वर्ड सब स्टैंडर्ड लगाएंगे और दूसरा इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट, अनफेयर, बददियानती। हैव अर्नड, ने कमाई है, अर्न वर्ब है और इसका मतलब होता है कमाना। ये अमूमन दौलत शोहरत कमाने के लिए लगाया जाता है। कमाई है क्या? आवर ईस्टर्न नेबर्स रेडियो एक्टिव बाजार, हमारे मशरकी हमसाए का ताबकार बाजार। और वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, दुनिया भर में शोहरत। उसने किस नाम से दुनिया भर में शोहरत कमाई है? रेडियो एक्टिव बाजार के नाम से, क्योंकि वो हमारा मशरकी हमसाया है, तो इसलिए हम कहेंगे कि उसने, हमारे मशरकी हमसाए ने रेडियो एक्टिव बाजार से शोहरत कमाई है। द थेफ्ट, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ताबकार मवाद की चोरी, स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत, कंटिन्यूइंग अनअबेटेड नेक्स्ट डोर, जोरों शोर से जारी है हमसायगी में। रेडियो एक्टिव कहते हैं ताबकार को, कोई भी सब्सटेंस जो रेडिएशन खारिज करता है, जो शुआएं खारिज करता है और डिके की तरफ जाता है, उससे जो है रेडियो एक्टिव कहा जाता है, यानी ताबकार। अनअबेटेड का मतलब है पूरे जोर से। नेक्स्ट डोर से मुराद अगला घर यानी हमसाया, और यहाँ पर अगला मुल्क है और वो कौन है? इंडिया। देयर आर मेजर सिक्योरिटी एम्प्लीकेशंस नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट द वाइडर वर्ल्ड एज वेल, बड़े सिक्योरिटी के इशारे हैं न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए भी। एम्प्लीकेशंस का मतलब है इशारे, नतीजे। अ फ्यू डेज अगो, चंद दिन कबल, एन इंडियन गैंग वाज एप्रीहेंडेड, एक इंडिया का गैंग पकड़ा गया। एप्रीहेंड का मतलब होता है जब किसी को पुलिस पकड़ लेती है या उसको अरेस्ट, गिरफ्तार कर लेती है, उसे कहते हैं। किसके साथ पकड़ा गया? विद $100 मिलियन वर्थ ऑफ कैलिफोर्नियम, के उसके पास $100 मिलियन की कीमत का कैलिफोर्नियम था। कैलिफोर्नियम क्या है? केमिस्ट्री वाले तो इससे बहुत खूब वाकिफ हैं। कैलिफोर्नियम एक सिंथेटिक एलिमेंट है, यानी वो एलिमेंट जो लैब में तैयार किया जाता है, ये यूनिवर्स में नेचुरली नहीं पाया जाता। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो रेडिएशंस खारिज करते हैं और न्यूक्लियर पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप जानते हैं कि तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 92 से अबव होता है उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, और इसका गालबन 98 है। 98 इसका एटॉमिक नंबर है, जबकि 251 इसका एटॉमिक मास है। वैसे इसके आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं, 249, 250, 251,
یہ اس کے آئسوٹوپس بھی پائے جاتے ہیں۔ کیلیفورنیم کے بارے میں ایک اور اہم بات بتا دوں کہ 1950 میں کیلیفورنیا کی کسی یونیورسٹی میں اس کو پہلی بار لیب میں تیار کیا گیا، تو اسی وجہ سے اس کا نام کیلیفورنیا کے نام پر رکھا گیا، تو اسے کیلیفورنیم کہا گیا۔ ہائیلی ٹاکسک اینڈ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس، یہ ایک انتہائی زہریلا اور تابکار مادہ یا شے ہے۔ اینڈ اٹس پوزیشن، یعنی یہ اپنے اندر انتہائی زیادہ زہر اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل رکھتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو اے رپورٹ، ایک رپورٹ کے مطابق ان این انڈین پبلیکیشن، جو ایک انڈیا کے اخبار میں چھپی، کیلیفورنیم از اے ریسٹرکٹڈ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس یوزڈ ان نیوکلیئر پاور پلانٹس۔ کیلیفورنیم ایک محدود ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس ہے جو نیوکلیئر پاور پلانٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ پورٹیبل میٹل ڈیٹیکٹرز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پورٹیبل میٹل ڈیٹیکٹرز کیا ہیں؟ پورٹیبل میٹل ڈیٹیکٹر یہ وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو کسی چیز کا سوراخ لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، عموماً میٹل کا، ٹریجر کا، آئل کا، اینڈ دا ٹریٹمنٹ آف کینسر، اور کینسر کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اٹس سیل اینڈ پرچیز آر پروہیبٹڈ ان انڈیا، اس کی خرید و فروخت انڈیا میں ممنوع ہے۔ پروہیبٹ ورب ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ممنوع ہونا، اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ بولیں گے فوربٹ۔ دا پبلیکیشن سیٹ، اخبار نے کہا، پولیس آر انویسٹیگیٹنگ، پولیس تفتیش کر رہی ہے کس بات کی؟ دا سورس آف دس ہائیلی ڈینجرس مٹیریل، اس انتہائی خطرناک مواد کے ذرائع کا، اینڈ اٹس انٹینڈیڈ یوز، اور اس کے استعمال کے مقصد کا، وائل آلسو پروبنگ اٹس اسمگلنگ، اور اس کے اسمگلنگ کی بھی تفتیش کر رہی ہے۔ پروب کا مطلب بھی تفتیش کرنا، یعنی انویسٹیگیٹ دوسرا ورڈ۔ ہینڈلنگ اینڈ لنکس ٹو ادر پرسنز ہو مے بی انوالوڈ ان دس ٹریڈ، اس کو ہینڈل کرنے والے اور لنکس اور رابطے جو دوسروں اشخاص سے ملتے ہیں جو اس تجارت میں ملوث ہیں، ان کے متعلق بھی وہ تفتیش کر رہی ہے پولیس۔ بٹ دس واز دی سیکنڈ انسٹانس آف گینگس، لیکن یہ گینگوں کی دوسری مثال ہے، بینگ فاؤنڈ ٹو بی انوالوڈ، جو ملوث پائے گئے، in the trade of radioactive materials within a month، ایک ماہ میں تابکار مواد کی تجارت میں۔ in جولائی میں an other gang had been caught، ایک اور گینگ پکڑا گیا تھا، with a radioactive device، ایک ریڈیو ایکٹیو ڈیوائس کے ساتھ، and radioactive material، اور ریڈیو مٹیریل بھی تھا اس کے پاس، in دہرادون میں۔ the question arises، سوال پیدا ہوتا ہے، just how big is India's black market for radioactive materials، تابکار مواد کے لیے انڈیا کی بلیک مارکیٹ کتنی بڑی ہے؟ going by Indian media reports alone، تنہا انڈیا میڈیا رپورٹس کی بات کریں، there have been more than 6 instances of individuals، افراد کی 16 سے زیادہ مثالیں ہیں، being apprehended، جو پکڑے گئے، for moving or trading radioactive materials، تابکار مواد کو لے جاتے ہوئے یا تجارت کرتے ہوئے۔ یورینیم seems to have been the most frequently apprehended nuclear material، یورینیم لگتا ہے کہ یہ وہ نیوکلیئر مٹیریل ہے جو سب سے زیادہ پکڑا گیا ہے۔ with reports suggesting that، رپورٹس تجویز کرتی ہیں that it is often stolen from government run mines or enrichment facilities، اکثر حکومت کی کانوں سے، حکومت کے تحت کانوں سے چرایا گیا ہے، یا پھر جہاں پر یہ نیوکلیئر پروگرام ہوتے ہیں وہاں سے چرایا گیا ہے۔ انریچمنٹ فیسلٹیز کا مطلب جہاں پہ کسی پروگرام کو چلایا جا رہا ہے، کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں۔ دیز آر جسٹ دا رپورٹڈ انسیڈنٹس، یہ تو صرف وہ واقعات ہیں جن کی رپورٹ ہوئی ہے۔ ون ونڈرز ہاؤ مینی سچ ٹریڈس میں بی ہیپننگ، کہ کتنی تجارتیں ہو رہی ہیں دیٹ ہیو اسکیپ دا اتھارٹیز نالج، جو حکام کے علم میں نہیں ہیں۔ اسکیپ کا مطلب اسکپ ہو جانا، جو حکام کے علم سے اسکپ ہو گئی ہیں۔ اینڈ ہو دی بائرز آف دیز ڈینجرس مٹیریلز مائٹ بی، اور ان خطرناک مواد کے خریدار کون ہو سکتے ہیں۔ ون ایسٹیمیٹ کیریڈ بائی دا انٹرنیشنل نیوز میگزین دا ڈپلومیٹ، ایک اندازہ بین الاقوامی نیوز میگزین دا ڈپلومیٹ نے دیا ہے، وہ کیا تجویز کرتا ہے؟ سگجیسٹ دیٹ، وہ تجویز کرتا ہے more than 200 kg of nuclear and radioactive material،
کہ نیوکلیئر اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کا 200 کلو گرام سے زائد ہیو گان مسنگ، غائب ہو گیا ہے. مس کا مطلب ہوتا ہے غائب ہونا. فرام انڈین فیسلٹیز، انڈیا کی فیسلٹیز سے، انڈیا کے اداروں سے، یا جہاں پر وہ نیوکلیئر پروگرام چلاتے ہیں وہاں سے. اوور دا لاسٹ 2 ڈیکیڈس، پچھلے 2 اشروں سے یعنی 20 سال میں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 20 سال میں 200 کلو گرام کا غائب ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اور کیونکہ یہ اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا اور یہ بہت نایاب ہے، اور جو لیبس میں تیار کیا جاتا ہے تو یہ سال میں جا کے کوئی لیس دین 1 kg، 1 kg سے بھی کم تیار کر پاتی ہیں لیب سے. تو آپ اسے تھوڑی مقدار نہیں سمجھے گے، یہ بہت بڑی مقدار ہے اور بہت ہی خطرناک ہے. دیز آر ڈیپلی الارمنگ نمبرس، اور یہ انتہائی خوفناک تعداد ہے. انڈیا کلیئرلی نیڈس ٹو لرن اے تھنگ اور 2. انڈیا کو واضح طور پر 1-2 باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے. کس سے؟ فرام پاکستان سے. which seems to have enforced a much stronger nuclear security، جس نے انتہائی زیادہ مضبوط نیوکلیئر سیکیورٹی کو بنایا ہے. مچ اسٹرانگر نیوکلیئر سیکیورٹی کلچر بائی کمپیریزن، انڈیا کے موازنے میں زیادہ مضبوط نیوکلیئر سیکیورٹی کلچر بنایا ہے. انڈیاز لیک آف پراپر ریگولیشن آف نیوکلیئر مٹیریلز، انڈیا کے نیوکلیئر مٹیریل کے مناسب باضابطے کی کمی کی وجہ سے. کوڈ مین، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ٹیرورسٹ گروپس میں گین ایکسیس ٹو ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس، کہ دہشت گرد گروہ ریڈیو ایکٹیو مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. with which they could make dirty bombs، کہ جس سے وہ گندے بم بنائیں گے. the international community must pressure India، بین الاقوامی برادری انڈیا کو پر پریشر ڈالے. to abide by regulatory benchmarks، کہ وہ ریگولیٹری بینچ مارکس کی پابند رہے. اینڈ انشور اسٹرکٹر کنٹرولز، اور سخت کنٹرولوں کی یقین دہانی کرائے. اٹس لیکاڈیزیکل ایٹیچیوڈ کوڈ کاز اے ورلڈ وائڈ انسیڈنٹ، اس کا لاپرواہی والا رویہ دنیا بھر کے لیے کوئی حادثہ پیش کر سکتا ہے. if not checked immediately، اگر اس کو فوری طور پر کنٹرول نہ کیا گیا. لیکاڈیزیکل کا مطلب ہوتا ہے کیئر لیس، لاپرواہی والا.